नमस्कार इश्टानो. ही जी आमच्या गोंयांत जी आतां सरकार चल्ला ती कशी सत्ता चलयता तेजें एक कंपॅरिजन करया. आमी अशेंच रिसर्च करताले आनी सडनली आमकां एक अशें इंडियेचें आमच्या भारताचें राज्य आहा तेलंगणा, थंयसर कशी सरकार चल्ला ते पळोवन मातशें म्हटलें कंपेर करया. तुमकां एक अंदाज लागपाक जाय, कित्याक ही जी आतां ब्रोकर जनता पार्टी फाटल्या 10 वर्सांच्यान 10 पेक्षा जास्त वर्सांच्यान जी आतां सरकार चलयता गोंयांत, ती सरकार चलयता काय धंदो चलयता तेजो एक तुमकां अंदाज लागतलो. कित्याक हे कंटिन्युअसली आमकां मुर्खान काडीत आहात गोंयकारांक आनी आमी मूर्ख जायत आसा. तर कंपॅरिजन कितें तें पळोवया आनी 2 इन्स्टन्सीस घेता आमच्या जाग्या संदर्भांत आनी फाटल्या दिसांनी गोंयांत एकट्याचो जीव गेलो पळय ते सनबर्न फेस्टिवलाक, तसलो सिमिलर इन्सिडंट जेन्ना थंय तेंच्या राज्यान घडलो तेलंगणात, तेंच्यांनी कशें हँडल केलें तें तुमकां एक अंदाजा वयल्यान सारकें कळटलें की गोंयांत कितें चल्लां. ती राजधर्म चलयता काय ब्रोकर धर्म चलयतात तें कळटलें इश्टानो. सुरवात करया. तुम्ही पुष्पा 2 नावाचें पिक्चर आयकलात आसतलें. पुष्पा 2. पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला. हय येत ते झुकेगा नहीं साला. तेजेर जेन्ना इश्टानो तुमकां तेजे उपरांत कितें घडलां तें खबर आसतलें. तो हिरो आसा पळय पुष्पा, तो एक्टर अल्लू अर्जुन, सावथ इंडियाचो व्हडलो एक्टर. तो एका थिएटरान ते आपलेच पिक्चर पळोवपाक गेलो. थंय स्टॅम्पेड जालें, चिड्डम चिड्डी जाली आनी एका बायल मनशेचो जीव गेलो आनी तिजे भुरगे जे आसलेले 9 वर्साचे ती सारके इंजर्ड जाले, हॉस्पिटलायज करचे पडले, खूब दीस हॉस्पिटलान उरले. सरकारान कितें करचें थंयच्या एक्टर अल्लू अर्जुनाचेर FIR रेजिस्टर जाली. फक्त तेजेर न्हू, आनीकूय खूब लोकांचेर FIR रेजिस्टर जाली, इन्क्लुडींग थिएटर मॅनेजर बीन आसलेले मॅनेजमेंटाचेर, आनी तेका अरेस्ट केलो. हे पळय इश्टानो, तेका 13 डिसेंबराक अरेस्ट केलो आनी 14 डिसेंबराक सोडलो. 1 रात जेलीन बसचो पडलो तेका. आनी जेन्ना तेंच्या CMाक हो प्रश्न जेन्ना विचारलो, तेंचो CM तेलंगणाचो CM बाब रेवनाथ रेड्डी, तेणी सरळ सांगले लॉ इज इक्वल फॉर ऑल म्हणून. तो फिल्म स्टार आसो नाल्यार सामान्य मनीस आसो. आतां गोंयांत कितें घडलें तें पळोवया इश्टानो. सनबर्न नांवाचो फेस्टिवल जाता पेडण्याच्या धारगळे गांवांत. लोक एप्रिहेन्शन रेज करता की थंय ड्रग्स जातले. सरकार मानिना की ना तशें कांय ना, आमचे सेक्युरिटीज आहा, आमचे कंट्रोल आहा, हे आहा ते आहा. सरकार कोर्टा कडल्यानूय ऑर्डर घेता की कांय जावचें ना म्हणून. आनी पयल्याच दिसा एका भुरग्याचो जीव वयता. आनी हे पयल्यांदा घडोवंक ना इश्टानो. हे पयल्यांदा असो इन्सिडंट घडला जाल्यार त्या सनबर्न फेस्टिवलाक अशेंय ना. हेज्या पयलीं बाबू आजगांवकर आसतना 3 जाणांचो जीव गेल्लो आनी तेणी फेमस शो मस्ट गो ऑन म्हणून जो स्टेटमेंट केल्लो तेन्नाय भाजप सरकार, आतांय भाजप सरकार. एक अरेस्ट सांगना, कोण अकाउंटेबल ना आनी हे राजधर्म चलयतात. एकट्याची अकाउंटेबिलिटी ना. सगळ्यान पयलीं ते सनबर्न ऑर्गनायझरांक अरेस्ट करपाक जाय आसलेलो, तेंचेर FIR जावपाक जाय आसलेली ना. पुलीस वयल्यान सांगता सनबर्न वेन्यूचेर खंय कांय जावंक ना, थंय कन्जम्पशन जावंक ना. आमचे गोवा पुलीस म्हटल्यार राज्याचे पुलीस काय सनबर्नाच्या प्रायवेट सेक्युरिटीचो स्टेटमेंट येतालो तो डिफरन्शिएट करपाक डिफिकल्ट जावपाक लागलो. ही परिस्थिती जाल्लेली आहा गोंयांत. आनी जेन्ना ऑथॉरिटी जेन्ना असले स्टेटमेंट काडपाक लागता इश्टानो, तेन्ना बॉटम लायन क्लियर आसता की गव्हर्मेंटूच सेल आवट जाल्लेली आहा. कशें कितें ह्या स्टेटान चल्लां तें पळोवया म्हणून. पळय जाल्यार हांगासर खूब डिमोलिशन चल्लां आतां सद्याक तेलंगणात. आनी तितून सारको एक VIP केस जाली. ती एक्टर नागार्जून म्हणून हिरो आसा, तेणी गोंयानूय मांद्र्या गांवांत कितें तरी भानगड केल्लेली अशीच. ताका मागीर पंचायतीन हाडयल्लेले
पूण हांगासर तेणी एक एन कन्व्हेन्शन सेंटर म्हणून कन्स्ट्रक्ट केल्लेलें आनी ह्या गव्हर्मेंटान ते डेमोलिश केले. कितें? एक्टर नागार्जुनास कन्व्हेन्शन हॉल बिल्ट ऑन एनक्रोच लँड इन हैदराबाद डिमॉलिश्ड बाय हायड्रा. आतां हे हायड्रा कितें तें पळोवया फुडें, पूण हें इम्पॉर्टंट कित्याक तें सांगता आनी गोंयाक कशें कनेक्टेड आहा तें. हे जे एन कन्व्हेन्शन सेंटर आहा, एक्टर नागार्जुनाचो जो पार्टनर आसा बाब प्रितम नल्ला रेड्डी, आमच्या ब्रोकर मिनिस्टराचो घट, अख्ख्या दोंगराचेर तो आतां फार्म हावजीस बांदता खंय थंयसर. आनी ताका मदत कोण करता? ब्रोकर मिनिस्टर आमचो, TCP मिनिस्टर. कितलेशेच 50-60 फार्म हाऊस थंय येता आमचो दोंगर काबार करून. थंयसर वॉटर बॉडी आहा बीन कांय पळोवप ना, परमिशनाचेर परमिशनां इश्यू जायत आसा. आतां तेंच्या स्टेटान, ज्या स्टेटांतल्यान तो येता, प्रितम नल्ला रेड्डी येता पळय, तेंच्या स्टेटान तेंची कितें गत केल्लेली आहा ती पळया इश्टानो. आनी ते हायड्रा म्हटलें कितें तें पळोवया. तर हायड्रा म्हटल्यार हायड्रा ह्या आतां एका न्यूज पेपरा वयल्यान आमी आर्टिकल डावनलोड केला आनी तेजे वयल्यान तुमकां म्हायती दिता इश्टानो, पळोवन घेवचें. हायड्रा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी ऑन July 12, 2024. The organization formed under the National Disaster Management Act was set up to manage natural disasters and to protect government properties, curb encroachment of ponds and lakes and to get rid of illegal constructions and structures. गोंयान कितें घडटा कंपेर करा इश्टानो. सांताक्रूज बोंडवेल लेकाचेर थंय आतां कन्स्ट्रक्शन परमीट करपाक झाडां बिडां मारपाक लागले, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन न्हिदला. हांगासर कितें घडटा तें पळोवया दुसऱ्या स्टेटीन. Since its inception, Hydra has demolished several buildings under construction projects belonging to the Oro Sports Village and Palamuru Grill were bulldozed in Hyderabad for encroaching on the buffer zone of Usman Sagar Lake. Even a building owned by Greenco Group, a renewable energy company, which donated rupees 13 crore in electoral bonds to the Bharat Rashtra Samiti BRS in Telangana, was demolished, as was the N Convention Center owned by popular Telugu actor Nagarjuna. गोंयान अशें केन्ना आयकलां तुमी? खंयचे VIP लोक हेंच्यांनी जे इन्व्हेस्टर म्हणून हाडला पळय, दिल्लीचे म्हणा किंवा हैदराबादचे, तेंचेच तो गंगा रेड्डी बिड्डी, तेंचे कसलेच डिमॉलिशन ऐकलेत तुम्ही? ते सोडूनच दिया. आमचे ब्रोकर मिनिस्टरान, TCP मिनिस्टर आहा पळय तो फॉरेस्ट मिनिस्टर, ब्रोकर मिनिस्टरान आपल्या स्वताचो जागो 5-5.25 लाख स्क्वेअर मीटर ते हांकां विकला लोधाक. आनी तो बिंदास जाहिराती मारता, कॉन्करर ऑफ इंडिया नाव कॉन्कर्स गोवा, खंय रूलर्स ऑफ इंडिया नाव कॉन्कर्स गोवा. जेन्ना ब्रोकरूच आमचे बसलेले आहा तांकां असल्यो जाहिराती मारपाक कित्याक कसलो भंय उरतलो? आतां त्या मनशाचो न्हू तो तेलंगणाचो CM हो स्टेटमेंट म्हाका आवडलो. द इन्स्पिरेशन बिहायंड दीस डिमॉलिशन्स ब्रॅकेटान आहा इज द भगवद गीता. खंय During the battle of Kurukshetra, Lord Krishna advised Arjun to fight against his cousins and not forfeit. For the welfare of the world, you must fulfill your responsibility, Lord Krishna had said. Dharma, duty apli, should stay alive, Revnath Reddy had said. आणि आता इश्टानो कंपेअर करा. आमचे गोयचे मुखेलमंत्री, नंबर 2 मिनिस्टर तो ब्रोकर मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, ते सायडीन पंचायत मिनिस्टर किंवा अख्खी ब्रोकर जनता पार्टीची जी आता सरकार चल्ला तो खंयचो धर्म चलयतात? ते राजधर्म चलयतात काय ब्रोकर धर्म चलयतात? आमचे गोयचे एसेट्स, वॉटर बॉडीज एनक्रोच करपाक हे अलाव करता, मोटिवेट करता. विचार करा इश्टानो, विचार करा. तुम्ही खंयच्या बाजून आहात? ते कौरवांच्या बाजून आहात काय धर्माच्या पांडवांच्या बाजून आहात? ते या महाभारतान विचार करा. देव बरें करूं.